नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं जीवा मंजुलता साहू मां जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु आज्ञा। उपस्थित थिबा दादा मान को मोर जय गुरु प्रणाम। मोर दादा क्वेश्चन हो जे धरे आमे इष्टभूति पाई मोर इष्टभूतिरा धरे आमे गाड़ी पाई करचंती दुकान पाई करचंती आउ माने पिला मानन पाई आमे इष्टभूति धरे से पिलाटे दीक्षा नै छी धरे सुई पड़ला ता पाई आमे इष्टभूति करि परिबा ना। केते वर्ष रे पिला? पिला 10 क्लास रे पढुची। छोट पिला क्षीर खाउची तो से 10 क्लास रे पढलानी आपण ता पे काय करिवे क्लास से आपण ता पे खाइ दोना जे ताको भोक होची से आ खाया दरकार नै से सोई पड़ी केमती ता पे खाइले ता पेट पुरुची की आपण जे ता पे खाइले ता पेट पुरियो की मोर गोटे क्वेश्चन आपण आज्ञा सेई पई मु दादा मोर से क्वेश्चन ता होची माने से भी जानिबा दरकार ना से धरे आपण से बुझुनांदी पाखरे बसुनांदी सत्संग नै जाउना ताको मजरे मजरे ठाकुर को कथा बुझौना से आपण बारे प्राय टाइम रे उठ बसुनांदी आपण मानुन काई ताले तर आपण काई मानुन प्रेयर टाइम रे उठु जे इष्टभूति करियो माने ब्रश करथिवनी देई दो जदी इष्टभूति बाबा आन करियो सेई भला पळे आस्तबो ताको भारी कष्ट मुंह धोया पई आगुरु टिके उठेंदु जति समय आगुरु उठांदु। आज्ञा आज्ञा दादा आगुरु उठेले से एक्चुअली एटा आपण को ड्यूटी ताको केमते बाटू आनिबे बुझे बापा धन कहि कि बुझेबे आ ताको बाडे कहउछ आपण एमिति बुझे आ उठी जा तापरे से रात तो ठीक टाइम सो जदि से उठी पारे आगुआ सो घंटा आगुरु जदि से उठी पारुनी ना तो बाधा होती प्रार्थना पर शो तो सोया ठीक नुह जदि एम परिस्थिति आसे राति अंधे आई पाठ पढ़ी कौन दीटा दिन प्रार्थना सरी इष्टभूति प्रार्थना सारी पड़े सेमती असुविधा पड़े दादा विषय कौन कहते कहते पंडा जय गुरु। आज्ञा आज्ञा दादा आज्ञा कहतु ए विषय कौन इष्टभूति कहले आप शुणिले प्रश्न। हाँ कहते केते 20-22 वर्षर पुआ ना कौन नाई नाई 10 वर्ष ने पढ़ुची ना 15-16 वर्ष पिला 16 वर्ष आज्ञा 15 कि 16 15 पिला मान को आम के सेवा जो कथा आपण कहले ठीक कथा सेवा जतन भीतर देकरी चरित्र मार नख दर्पण रे जेमती देखा जीवा दरकार पिलाटा काहे उठुनी तार कारण जानिबा एवं यथा समय उठी से इष्टभूति कहीं करूनी एवं तापाई मु बा कहीं करी ये से कारण टा जानिया दरकार मन करंतु पिलाटा जदिओ परिश्रम करुची पढ़ुची कि कुसंग रे पढ़ुची बा जहा करती कारण ये तो माँ निश्चय जानुची सब कथा तेणु से अनुसार निजकू पिला निज कथा को भाविबा मु कौन करी कौन ना निजे तार भितर देखा जाऊँगी ता बापा पिला दिने कौन थे माँ कौन यही सब गुण गुड़ा को नहीं आसिक प्रकाश कर तेणु आम से गुड़ा को माने से दुर्गुण गुड़ा को अवॉइड करने संगे संगे पिलाटा को सेवा परिचर्या भितर देकरी बाटू को आनिया को पड़ो मनकर पिलाटा राति 12टा गोटाए जाए पढ़ुची आपण केबे धैर्य धरिकी 12टा गोटाए पर्यंत पाखे बस मुझे केते जी हेले केते आम पिला पाठ पढ़ुची कौन ना हाँ सी तो पाठ पढ़ुची तार पढ़ो जिते बड़े मन हम शोब आम कहीं सकाशे राति निद्रा हम तेणु आम शोले पिला तार राति 12टा गोटाए जाए बस पाठ पढ़ला कि मोबाइल देखला कि कौन कला से दायित्व नेलेनी तेणु पिला शोक उठला बेलू 7टा बाजिगला कि 8टा बाजिले हाँ ट्यूशन टाइम ये तो उठिक दात घसु न घसु इष्टभूतिटा करू न करू ए बो करदेबू कहीदे से तार चलीगला हाँ मूल कारण रही आम पाखे तार पिलार सेवा जतन करेंगे जो कथा कहते आदर सोहाग माध्यम सबकि मनुष्यर परिवर्तन हो पारे स्वभावटा परिवर्तन हो जाए तेणु आपण इष्टभूति करंतु किंतु ताकू करेबा को चेष्टा करिवे कारण आपण इष्टभूति निवेदन कला बेले भी तापई प्रभु को पाखरे प्रार्थना करिवे प्रभु से जमती निज हाथ में इष्टभूति कर आवेगता भितर सृष्टि हो ताको यही सद्बुद्धि दिंतु ये सद्ज्ञान दिंतु तेणु परम पिता पाखे व्याकुल ही निवेदन कले परम पिता तार कंठरे तार अंतर विजय करके बाटू को नहीं आसवे हाँ तेणु आपण बंद करतुनि इष्टभूति बंद करतुनि निजे कर्म
ता पाखे पाखे तापर प्रति कर्म कौन कौन मंद एटा कले कौन हम सीटा कले कौन हम तार कारणटा निजे जानिबा संगे संगे पिला को जणे दबा दरकार पिलाटा कौन डॉक्टर रमाकांत मिश्र कौन कहू चाहछंती कोंतु डॉक्टर रमाकांत मिश्र जय गुरु काहा विषय पिलाटी इष्टवृत्ति करूनी ना कौन ना पिलाटी इष्टवृत्ति करूनी सोई पडुची 10 वर्ष पडुची मां कहउछंती मु तांक पे करबी चलिबो ना चलिबनी टोटाली ठाकुर नहीं कहूचन जो माने से माने भी अपभ्रंश करूचंती केही काहा पई इष्टवृत्ति करिवार कथा नाही को काहा पई करिवो छोट पिला माते पिला पई कर 3 वर्षर छुआ से करि पारुनी का पई करिवो आ ई 15 16 30 50 वर्षर लोकंग पई कले लाभ कोन ता भितर केमति भाव सृष्टि हो ठाकुरंग प्रति से केमति निजे बढ़ी उठिबार आवेगटा को पाइबो बरम ता द्वारा माने बुझे सुझे कि 5 मिनिट हो पछे तू टिके 5 मिनिट बसी कि ठाकुर नाम करी इष्टवृत्ति कर आ जदि जे करूनी तांको पई ताले आपण माने करंतुनी अजथा रोग भोग करिवे किंतु इष्टवृत्ति दबारे कर्मफल खंडन हुए आ जे करूचंदी परिवार सारा से माने रेडी थांतु कर्मफल भोगिया पई कि आ कहिबेनी से तोला आंठु गंठी बिंधिला मुंड बिंधिला देह खराब होउची रोग छाडुनी ए प्रकार एक्सक्यूज जेमति आ कि प्रश्न न करंती कारण आपण समस्तक पई इष्टवृत्ति दउचंदी माने समस्तंकर भोगाभोगटा भी आपनको किछि कांसरे भोगिबाको पडिबो कारण इष्टवृत्ति होउची वास्तविक कर्मफल त्याग तेनु काहा पई केही करिवार किछि विधान नाही सेटा काहा पई हमें करिबा जे अति असुस्थ कंडीशन ने पडिची तार माने करिवा भली स्थिति नाही सेही प्रकार कंडीशन हमें अलगा पई करि परिबा आउ नहले सबु बेले जणे लोक भलो अछि खाउची पिउची बुलुची निजे सब काम करूची ता पई अलगा जणे काई करिवो अलगा सब काम त से निजे करि परची खाली इष्टवृत्ति पई अलगा जणे काई दबो सेटा नाही सेमिति विधान नाही हे परिबो नाही जय गुरु बहुत बढ़िया पुत्र सुंदर सुंदर और दादा मैंने बुझिंदी मां बुझी पाले जो मां प्रश्न पचारथिले बुझिले कि मां बुझिले आज्ञा 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 दादा जय गुरु आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं जीवा चक्रधर दादा किए अछंती जय गुरु चक्रधर हाँ कहतु दादा कहतु जय गुरु दादा हमरा ये तो सुंदर आलोचना दादा करुथिले पितामातांकर माने मूलरू पिला को जन्म दबा पाखरु पिला कि भली भाबरे उन्नति करिवो कि भली भाबरे शिष्ट स्वभाव हबो ए सब कथा सुंदर भाबरे दादा आलोचना करथिले मो मनरे गोटे बाणीटे मन पडुची जे जन्म दियंती पितामाता कर्म करे निजे सुस्वभावरे सुफल फले कुरे नरक विजे ए जो सु स्वभाव आसीबो बा कर्म निजे करिवो से निजे किए पिलाटिए करिवो आज्ञा कोन सुनुची तने से बाणीटा टिके बुझेई देबे दादा बुझेई देबे पिला कर्म कले तो तार फल पाइबो से सुस्वभाव आसीबो बा कुस्वभाव आसीबो कर्मटा किए करिवो पिला करिवो पिला भल कर्म करिवा पई कोनोसी पितामाता ताकू कहंती नाही जे तू ये खराब बाटरे जा खराब काम कर आ पाठ पढ़ ना दुष्ट हो एक कथा कोनोसी पितामाता कहंती नाही एवं पढ़िला मळे मध्ये ताकू जागृत करांती जगांती किछि कथा बुझांती किंतु पिला जतबेले टिके बड़ हो जाए से जो करिवार भावटा तार परिस्थिति भितरे पड़ू बा परिवेश भितरे पड़ू किछि भितरे पड़ी से माने कुपथगामी हो जाए सेतबेले आ से जो सु करिवाटा सुस्वभावटा तार दली चकटी हो जाए से केमिति करिवो से केमिति करिवो पंडा दा केमिति करिवो तम पंडा दादा जय गुरु कोंतु ए बाणीटा बुझेई देंतु बाणी अछि तो आपण बागे जानिथिले सेटा बुझेई देंतु प्रमोद कुमार पंडा दादा अछंती लाइन में ठीक है डॉक्टर रमाकांत मिश्र कोंतु
केमिति करिवो प्रथम कथा जे मनीषर तो जोटा दादा भी कहूथिले सेटा चाणक्यंकर श्लोक रही ना मनीष जन्मरू 5टा जिनस नहीं के आसी थाए बापा माँ जदि अनेक सुशिक्षा दियंती कहती तू भल पाठ पढ़ भल मनीष ह भल ट्यूशन जा भल पिलांक सांगरे सांग ह तापरे भी पिला किंतु खराब को चली जाए एटा तार प्रारब्धर दोष एथिरे किंतु बापा मांकर गोटे कर्तव्य रही क्रियमाण कर्मर भी गोटे प्रभाव रही प्रारब्ध अनुसार जदि आम अनेक अंशे नियंत्रित क्रियमाण बेसी आम नियंत्रित करिपारुनी कारण प्रारब्धटा बहु भाव में फलुची भाग्य हिसाब से आसी किंतु क्रियमाण कर्म तार बदलिबार प्रोसीजरटा अच्छी जेमती गोटे देखंतु बापा माँ जदि सेतिकी लणेन न हुंती सेतिकी आदर्श प्राण न हुंती से माने पिलांकु पारिबेनी शिक्षा देले भी सेटा ग्रहणीय हबनी गोटे उदाहरण जेमती जो आपण पिलाटाକୁ स्कूल छाडिचंती ताको छाडिचंती आसिला पिला बैग पकई देला 4टा बेले आसिला किंतु आपण स्कूल ले जाई केबे बुझु नाहंती बा टीचर मानक सहित केबे कंसल्ट करू नाहंती जे आपनको पिलाटा सब दिन स्कूल जाउची किना आपण स्कूल ले तो छाडुचंती नै की से भी 4टा बेल को स्कूल पळी आसुची किंतु स्कूल ले कोन करूची एटा भी तो बापा मांकर दायित्व रहिबे दरकार ना पिलांकर प्रति से जानिलेनी से मासे 2 मासे स्कूल जीवार ना रे जाउची सत किंतु स्कूल जाउनी अलगा पिलांक संगे सेठु गडे पळौची तो ये जदि कह बापा माँ तो स्कूल पठे पढ़ाई तेणिके पिला स्कूल न पढ़ो ताले बापा माँ दोष कौन ये प्रश्न किसी उत्तर ही नहीं दोषटा हूँ या जे बापा माँ बुझिले कहीं दिने 2 दिन 3 दिन गला जदि भेरीफाए करते कौन सी मते टिके नजर रखी था से वर्ष वर्ष धरी से खराब अभ्यास रे आक्वेंटेड होता कि जब देखा मिले प्रायतः इंग्लिश मीडियम पिला मानकू तांकर पैसार प्राचुर्य बहुत मु देखे सब आसिकी पोखरीपुर डीएवी अलग सब जगह पिला गुड़ाक से एयरपोर्ट रे आसिकी सब सिगारेट बीड़ी टाणुथिबे दुकान मानक संध्या बेलू आसिकी गुली खटी गप करथिबे से बाइक रे स्टंट दउथिबे से जो निया बाहर करंती बाइक रु जेमती सेही प्रकार स्टंट गुडा सब दउथिबे तेबे आजिकली मोबाइल पेट्रोलिंग रे बहुत माने कमी गलानी पीसीआर रे किंतु आसुथिले सब पिला माने सेही प्रकार उत्पात सब करथिले बीड़ी सिगारेट आ पुनी एमिति भी थाए मु देखिछि पिलांकु डेंड्राइट जो मिले अठा आपणकर ताकू से माने सुंगी की निस्सार सेवन करंती कारण सेटा निस्सार काम भी करे तो एई जो कथाटा बापा मा ट्यूशन भल देइचंती भल स्कूल रे पढीचंती किंतु कथा होची तांको मानक सहित टाइम स्पेंड करू नाहंती तांकू बसिकी तांकर पाठ साठर पाठ पाठ न हुए तो न आसी पारे हायर क्लास पाठ बापा मां को किंतु तांको सहित समय बितेइबाटा नाही और एक्स्ट्रा समय रे से कौन करूची से खोज खबर नौ नाहंती क्रियमाण कर्मर भूमिकाटा एठी रहिछि प्रारब्ध अनुसार से असत संग रे पडिबो असत हेई जिवो एटा पूरा शिरोधार्य एटा प्रारब्ध किंतु क्रियमाण बापा मां हाथ में एतिकी रही जे से पिलाटाकू प्रति मुहूर्त टिके भेरीफाए करबा दरकार जदि कोनोसी गोटे काम पई पठेले धरकर गोटे जिनसर एमआरपी लिखा है 10 टंका ताकू आपण 20 टंका देइछन से 10 टंका लाउ 10 टंका कौन कलु ना मु गोटे चॉकलेट खाइदेली एटा चॉकलेट खाइ हाँ खाइदेला तो खाइदेला छोट पिलाटा आ कौन आज 10 टंका देले काली 50 टंका देले एमती खाइदेली लुचेइदेली किंतु आपण देखु नाहंती से चॉकलेट गुडा काम पाकी देह पक्षरे केते क्षतिकारक से कुरकुरी गुडाक बा जहा खाउचंती क्रियमाण कर्मर भूमिकाटा कोन देखंतु आपणकर जातक रे लेखा जाईची बा प्रारब्ध अनुसार आपण जन्म देइचंती एई पिलाटे एया हबो एया लेखा जाईची किंतु क्रियमाण कर्म द्वारा प्रारब्ध को भी एडा जाई पारे तार प्रमाण होचे या जदि हमें सठिक भाव रे तार गाइडेंस नहीं टीट बाय बीट विचार करी चालू सेतपे मनीष को आदर्श प्राण होबा दरकार से बुद्धि भी तार उपयुक्त समय सब बेले सब बुद्धि आसे ना कई चाहिए भी से बुद्धि आनी परिबेनी विभिन्न समय रे विभिन्न चिंताधारा तेणु चिंताधारा को जो माने कैप्चर करि पारंती जो माने स्ट्रांग हेडेड मनीष आदर्श प्राण जो माने से माने अनेकांश रे क्रियमाण कर्म द्वारा प्रारब्ध को बदलिबार क्षमता रखंती तेणु आपण विचार तो सबुदिन कौन 20 टंका दौची तू 10 टंका चॉकलेट किणी खाइबू मुड़की किणी खाइबू से अमुक किणीबू से करिवू पैसा गुड़ाक मफत पड़ी जदि पिला को से तागिद करते ना तते जहाँ पैसा दिया देती तू से पैसा तू जदि किणी खाइबू ताल तू मागिकी नबू आउ थे किणी खाइबू अनेक आंसर सेमती देखे आम मान घरे मुझे देखी बड़ मैंने पान किणवा देवे कि कौन गोटे कौन किणवा देवे जहाँ 5 टंका बड़े तू चॉकलेट खाइबू एटा सब कौन लांच नबार प्रवृत्ति 5 टंका बढ़ले चॉकलेट कौन पे खाइबू 5 टंका बढ़ले मते आनिकी दबू
ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପିଲାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇ ଦଉଛେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକରେ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦେଇ ଦଉଛେ, ବଡ ହେଲେ ସେମାନେ ଗତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ 50 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି କିଣି ଖାଇବାକୁ। ଆଜି 50 ଟଙ୍କା ଦଉଛ, କାଲି 100 ଟଙ୍କା ଦବ, କାଲି 5,000 ଦବ, ତା ପରଦିନ 50,000 ନବ। ନଦେଲେ ସେ ଲକର ଚୋରି କରିକି ନବ। ଯେମିତି ଘଟଣା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମଲାଣି, କିଏ ଭିଡିଓ ଗେମ ଖେଳିବ ବୋଲି କୁଆଡେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲାଣି, କିଏ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଆକାଉଣ୍ଟ 96,000 ଟଙ୍କା ବି ସାରି ଦେଇଥିଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ତା ବାପା ମା କହିବାରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ହବ। ତେଣୁ ବାପା ମା କହିବେ ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ କଣ ପିଲାକୁ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଥିଲୁ, ଆମେ କଣ ତାକୁ ମରିବ ନାହିଁ। ମରିବା ପାଇଁ କେହି କହନ୍ତିନି, ଖରାପ ହବା ପାଇଁ ଜଗତରେ କେହି କେବେ ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କୁସଙ୍ଗ ରହିଛି ହିଁ, ନେଚରରେ ସୁ ସାଙ୍ଗରେ କୁ ରହିଛି। ଯିଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଭୋଗାଭୋଗ କରିବାର କଥା ତାହା ଭୋଗେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଏଡା ଯାଇପାରେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା। ଆଉ ଏଡେଇବାର କିଛି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଏଡେଇବାକୁ ହେଲେ ବି ମଣିଷକୁ ହବା ଦରକାର ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ସମ୍ପନ୍ନ, ତା ସହିତ ବାରମ୍ବାର କି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ମୋର ଆଜି ଉପୁଜିଛି କୋଉ ଭୁଲ ଯୋଗୁ ହଉଛି। ଯିଏ ନିଜର ଭୁଲ ଟାକୁ ଧରି ଠିକ କରିପାରିଲା, ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଭୁଲ ଟାକୁ ସଜାଡିବ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସଜାଡିବାର ଉପାୟ ଏଇଗୁଡାକ। ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡଲି ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ 16 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତ ଯୋଉ ସ୍ନେହରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାର କଥା, ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ବି ରହିଛି। ସେ ଯୋଉ ଟିନ୍ ଏଜ ଟା 12 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର 16 ବର୍ଷ ଯାଏଁ, 13 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି 19 ଇୟର ଯେ, 19 ଇୟର ତ ଆମେ ଏତେ ମାପି ପାରିବାନି, କଲେଜରେ ତ ଆଉ ଏତେ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପଢୁଥିବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିପାରିବା। ପିଲା କୋଉ ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, କୋଉ ଦିଗରେ ତାର ଗତିଟା, କଣ ବୁଝିପାରୁନି, କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏଇଟା ବାପା ମାଙ୍କର ସୋଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପିଲା ଅସତ୍ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ସପ୍ତମରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଯାଏଁ କ୍ୟାରିୟର, ତାପରେ ତ ଆମେ ଜଗି ପାରିବାନି। କଲେଜ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ଅଛି କି ଯେ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲା, କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ପଡିଲା, ଏତେ ଭେରିଫାଇ ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ସପ୍ତମରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ କ୍ୟାରିୟର ଟାକୁ ଯଦି ବାପା ମା ଜଗି ଦିଅନ୍ତି, ପିଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାଟା ଉପରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରନ୍ତି। ତାର ବୁଝିପାରୁନି କଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ମିଛ କହିଲା, କଣ ପାଇଁ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗରେ ଗଲା, କାରଣ ଜାଣିକି ତାକୁ ନିଜେ ପୁରା ସୋଲ ଗାଇଡ କରି ଯଦି ନେଇପାରନ୍ତି, ଅନେକାଂଶରେ ହିଁ ତାର ଯାହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ତାହାକୁ କଟା ଯାଇପାରେ। ଏହା କଥା। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପିଲାଟି ଦାଦା ଗୋଟେ ପିଲା, ସିଏ ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ବି କରୁଥିଲା, ପଢୁଛି ଭଲ। ସ୍କୁଲକୁ ତାକୁ ବି ତର୍ଜମା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ରଖାଯାଏ। ତାକୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଭଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଠ ରୀତିମତ ପଢିକିରି କରିକି ନିଏ। କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ପିତାମାତା ଦୂରରେ ରହିଲେ, ସେ କଲେଜରେ ରହିଲା, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବିନି କହିକି ରହିଲା ବାହାରେ, ରହିକିରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକିରି ତାର ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କଲା। ତାକୁ ଆଦର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆଦର୍ଶ ମୁଖୀ ଚଳନୀୟ ବାପା ମା ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ହଁ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ତାପରେ ଗଲା ପରେ କଣ ବାପା ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡିଦେଲେ? ନା ଛାଡିଦେବେ ଆଉ କାହିଁ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝଉଛନ୍ତି, ହଁ ଆଉ ସେ ତା ବାଟକୁ ଆସୁନି ଆଉ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏତେ ଭାରି ପଡିଥାଏ ମଣିଷ ଉପରେ, ତାର ଯାହା କାମ କରିବାର କଥା କରେ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପିଲାଟାକୁ ଜାଣି ପାରିଲେ ଯେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ବି ପିଲାଟା ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ଅସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗଲା, ଯଦି ବାପା ମା କୌଣସି ମତେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଣିକି ତାକୁ ସଜାଡିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ଵ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର। ହଉନି ବୋଲି ଛାଡିଦେଲେ ହବନି। ଆମର କାମ ପଡିଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ଲକ୍ଷ ଥର ଫୋନ କରିକି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ନ ହୁଏ 10ଟା ଜାଗାକୁ ଧାଉଁ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆମେ ମାନେ ତ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣିକି ଯାହାର ଅସତ ହବାର ଅଛି, ତାକୁ କଣ ଆମେ ସତ କରିଦବୁ ନା କଣ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦବୁ? ତା ନୁହଁ। ଯାହା ହବାର ଅଛି ତା ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପିଲାର ଛୋଟ ବେଳୁ ତାର ବଡ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ, ଯେମିତି ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡାକରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କୁ ବଢେଇବାର କଥା, ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ମଣିଷ ପାଏ, ତାହେଲେ କେତେ ବି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଏ ନା। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଦିଥର ଅସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ପକାଏ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଅନୁତାପ ଆସେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲା ଭିତରେ ଅନୁତାପ ଆସୁନି, ତା ଭିତରେ ପଶ୍ଚାତାପ ଆସୁନି, ତା ମାନେ ତାର ସଂସ୍କାରରେ ହିଁ କୋଉଠି ଗୋଟାଲା ରହିଛି, ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ।
ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବାରମ୍ବାର କି ପାପ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେ ଅଜ୍ଞାନ ରହିଛି, କୂଳ କୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ତାମାନେ ଏହା ବାପା ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ହିଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ପିଲା ପ୍ରତି, ଏହା ଅନଡାଉଟେବଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଉ ମଣିଷ ଖାଲି ପାଠ ପଢିଲେ ତ ଭଲ ହୁଏ ନା, ପାଠ ପଢି ହିଁ ତ ସବୁଠୁ ଲୋକ ବେଶୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୁଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଜଡିତ କରିବା ଦରକାର, ତା ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଚକ୍ରଧର ଭାଇ? ଚକ୍ରଧର ଭାଇ କୋରାପୁଟ, କୋରାପୁଟ ଚକ୍ରଧର ଜେନା ଭାଇ ତ? ନା ଚକ୍ରଧର ପରିଡ଼ା, ସରି ଚକ୍ରଧର ପରିଡ଼ା ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନଥିଲା ତ, ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ବିଦେଶ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି। ଜୟଗୁରୁ। ଶୁଣୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇଯିବା ମୁରଲୀଧର ଦାସ, ଜଗତସିଂହପୁର। ମୁରଲୀଧର ଦାସ ଦାଦା, ଆପଣ ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁରଲୀଧର ଦାସ ଦାଦା, ଆପଣ ଅଡିଓଟାକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁରଲୀ ଦା ଅଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁରଲୀଧର ଦାସ, ଜଗତସିଂହପୁର। ହ୍ୟାଲୋ, ଜାଣିପାରୁନା ଦାଦା, ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି? ଅଡିଓ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଅଡିଓଟାକୁ ଖାଲି ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ବାମ ପଟେ ଯୋଉ ଅଛି ତଳେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇଯିବା ପ୍ରଶାନ୍ତି ନାୟକ। ପ୍ରଶାନ୍ତି ନାୟକ ମା, ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଦାଦା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଦାଦା ବାପା ଏବେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ଆଉ ଟିକେ ମୋର ବାହାଘର ସମୟର ଟିକେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବାପା ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ଆଉ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ହଁ ସେଇ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାରୁ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲି। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କଲେ ବାପାଙ୍କ ଇଏ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ମୁଁ ଟିକେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଯେତେ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି, ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ? ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମେ ବାହାଘର ତ, ଆପଣ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ତ, ଆପଣ ତ ବୁଝିବା ମୁଁ କଥା। ମନା କଲି ଏଇଥିପାଇଁ ନା, ସେ ବାପାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଭାରି ହେଲା, ଟିକେ ମାନେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଠି ହେଲାନି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଠି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଲା। ହଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଲାନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଏଇଆ ତ? ହଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଲା ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, ବାପାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ବେଶୀ ହେଲା। ହୁଁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? କାନ୍ଦିଲେ ବାପା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ। ମୋ ପାଇଁ ବାପା ନା ମୁଁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ନା ସେ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନା ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ନା କଣ? ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ନାଇଁ। ଆଉ ସେ ବାହାଘରରେ ଆପଣ ରାଜି ହେଲେନି, ଏଇଆ ତ? ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ହଁ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ଦ୍ଵିତୀୟ ବାହାଘରରେ ଆପଣ ରାଜି ହେଲେ, ଏଇଆ ତ? ହଁ ସେଇଟା ବି ବାବାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲା, ନା କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିଗଲେ? ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କମିଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯୋଉ ଚାଲିଗଲେ, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ ଆପଣ ସେଇତିବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ କି? ନା କିଛି ନା ଦିନ ନା ଆଉ ନା ନା, ସେ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଗଲେ ବାପା। ଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଟାକୁ କଣ ସେଇ 5-6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ତାଙ୍କର, ଯେ ମୁଁ ସେଇଠି ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଝିଅ ଏଠି ମନା କରିଦେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଉ ବାହାଘରରେ ମୋର ହଁ ସେଠି ହଁ, ଶାନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ବେଶୀ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବାପା କାନ୍ଦିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଅନୁତପ୍ତ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ପଣ୍ଡା ଦା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଦାଦା, SPR ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କସରଦା, କଟକ। ପ୍ରମୋଦ ଦା ଅଛନ୍ତି ଲାଇନରେ? ସେ ତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦାଦା, SPR ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ। କଣ କରିବା, ବାବାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି।
ପ୍ରଥମରୁ ବାହାଘରରେ ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି, ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଚାହୁଁଥିଲେ ମନା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅଭିଶାପ ପଡିବ କି? ରମାକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଲାଇନରେ? ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଆଗେ। ସେଇଟା କଣ ହେଲା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାପରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ହେଲା, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ବାପା କଲେ? ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି। ନାଇଁ ଇଏ ବାପା ସେଇ ସମୟରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା, ଆପଣ ତ ଏବେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଅସୁବିଧାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା, କଣ ସେ ମନ ଦୁଃଖଟାକୁ ନେଇକି ହିଁ ସେ ମଲେ କି? ସେଇଟା କଣ ପର ସମୟରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେଇ ଅଫସୋସ ରେ କଣ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଣ? ନା ନା ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ତାପରେ 6-7 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିଗଲେ, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମନର ଅଫସୋସ ରହୁଛି ଯେ ନା ନା ସେମିତି ନୁହଁ, ମଣିଷ ଅଛି ମୋ ମାନେ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦୁଃଖଟା ରହିଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ମନେ ପାଇବନି ତ ଆମେ ମନା କରିବୁ, ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ଅଲଗା ମାନେ କହିଲେ କଣ ହଁ ମାରିଦେବୁ, ତା ତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବରଂ ବାପା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବେ। ସେ ଏଇଟା ଆପଣ ମନସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ଯେ ବାପା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେମିତି କାମରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ପାରିବେ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସିଏ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶିଖେଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଚରିତ୍ରରେ ଯେତେ ଦୂର ଫୁଟେଇ ତୋଳି ପାରିବେ, ସେ ସେତେ ଦୂର ଖୁସି ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିବି କି? ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ? କଣ କୁହନ୍ତୁ? କଣ ଗୋ ହତ୍ୟା ନା କଣ? ରମାକାନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ରମାକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଲାଇନରେ? ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଏମିତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜି ଯୋଉଠି ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଇଏ ସେଠି ରାଜି ହେଲେନି, ତାଙ୍କ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାରେ ରାଜି ହେଲେ, ଏଠି କଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ହେଲା। ରାଜି ହେଲେନି? କଣ ଲଭ୍ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ମ୍ୟାରେଜ ଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କଣ ନାଇଁ ସେଇଟା ନାଇଁ କହୁଛି? ସେଇଟା ନ କହିଲେ କେମିତି ଜାଣିବ? କଣ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେନି ଆପଣ? ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର ନା ଆପଣ କାହା ସହିତ ଲଭ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହା ହେଲା? ନା ନା ଆଉ କାହିଁ ରାଜି ହେଲେନି? ସେତେବେଳେ ମୋର ଟିକେ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା। ସେ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ, ବାପା ଜାଣିନଥିଲେ? ବାପା ଯୋଉଠି ବୁଝିଥିଲେ ସେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି, ତାଙ୍କଠି ବାପା ଜାଣିନଥିଲେ? ପରିବାର ଲୋକ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ? ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଆପଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଲୋକ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାନ୍ତି ହଁ ମା ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଦାଦା ଆପଣ ପିଲା ବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଭଳିଆ କଥା କହିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଏ, ଆଉ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆପଣ ମନା କରିବାର କାରଣ କଣ? ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ମନା କରିବାର କାରଣ କଣ? କାହିଁକି ମନା କଲେ? ବାପା ତ ବୁଝିଥିଲେ, କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଦେଖିଥିବେ ତ? କଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ? ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲି, ମନା କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ କହିଲି ହଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମନା କରିବାର ସେଇଠି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ ନା? ବାହାଘର କଣ ହେଇଯାଉଛି, କଣ କଣ ସେଠି ପାଇଁ ମନା ମନା କଲେ? କରୁନାହିଁ। ନାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ମନା କଲେ? ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ମନା କରିଥିବେ, ଗୋଟେ କିଛି କାରଣ ଥାଇକି ମନା କରିଥିବେ ନା? କଣ ପାଇଁ? ମନା କରିନଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆପଣ ପରେ ଭଲ ତାପରେ ଆପଣ କହିଲି ହଁ ଭଲ ସେଇଠି ନୁହେଁ ବୋଲି କେମିତି ଆପଣ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି କେମିତି କହିଲେ? ଭଲ ନୁହେଁ କହିଲି, ତାପରେ ପରେ ବି କହିଲି ମୁଁ ହଁ ନା ସେଇଟା ଆପଣ ଠିକ ଭଲ ଅଛି, ନୁହେଁ ବୋଲି କେମିତି ମନା ଜାଣିଲେ? କରିବି। କାହାଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର କେମିତି? ଆପଣ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି ମୋ କଥା?
କରିଦଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ମୋ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କମିଛି। ଶୁଭୁଛି ହଁ ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିଏ ଭଲ ଭାଇ ନୁହେଁ କେମିତି ଭାଇ ଜାଣିଲେ? ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇକି ପରେ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରଟା ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ପାଇପାରିବେ। ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ଆପଣ ହଉଛି ଖାଲି ପରେ ଅଯଥା କଥା ଆଡୁ ହେଇଯିବେ। ସାଡୁ। ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟଗୁରୁ। ଓହୋ ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ, କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଟିକେ ପଶୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦାଦା, କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓପନଲି କରିବାନି। ନଳିନୀ ମା ଯେମିତି କହିଲେ ପର୍ସନାଲି ହଁ, କରିବା ମା। ସେଇଟା ପର୍ସନାଲି ପଚାରିବା କଥା। ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କର